Tago na kayo, no? Saan na itaguan ka? Bang! Wala na mo gitaguan ha. Kaya kayo kanang basta sa likod di naman siya maklaro god. Dapat man gud sir ang kanatong plate number visible gina siya. Tigasa ka? Basta, sir. Tigahagna ka? Basta, full bikers, nanakpan. Full bikers ka. TOP ba yun? Sila na. Wala sa ano. Wala, sir. Masay violation niya ba ta Jeff? So TOP lang. Ha? Okay po na no. Nindot po na kay dili ba na ba? Approve, sir, approve. Okay na. Dahil Ethiopia, mga sakyanan ganyan, tignan na lagi Ethiopia. Dili naman i-confiscate ang lisensya chip na. Mo na nakaan sa Ethiopia ron, dili na i-confiscate ang lisensya pero dapat within 15 days masitol nimo na. Hindi mo gina-stop na yung helmet. Na-stop na wa? Guba, sir. Ha? Guba. O kiniusa. Guba po. Pulihin nyo na mga helmet. Ayaw pag-antos na sir kay ang puangan magud na god disadvantage yung matagak na luoy kay kasunod na na. Makadamay pa mo, makadisgrasya pa maglain. Kamu tingnan niyo, hangin-hangin. Hoy! Oh, matalala oh, hindi koyok ya. We just pulled you over because I drive all the... You're not wearing seatbelt. Nobody stopped you. Sir? What? Nobody stopped. Nobody. Nobody stopped. This is a checkpoint. 20 kilometers. But you are driving. Yes, I know, but I have no speed. But sir, you're driving without using your seat belt. I'm driving car for 50 years. Yeah, there's no problem with that. Don't ask me that. That I have no knowledge. I'm not saying that you don't have knowledge, but you violated the rules. When you are driving, you have to put your seat belt. That's your violation. It's simple. Hello? Oy, Jack. Na-side mirror, gipilo. Wakod ka helmet. Anong pilon mo yun eh? Nakuha na naluag. Ha? Naluag. Maluwag ni kay ang resulta mo ko na sige yung pilon, maluwag yung nakadagayan. Nakuha na ni Sir Man nga nang itauday po na ba. Pwede naman iwa man kini way problema ang folding ha. Wala nyo gibawal ang folding pero once nga magdagan na mo dapat inyohan ang iana. Pero kung gusto mo mag-park mo, pilon ninyo, tapok-tapok mo, kaya di mo ganahan og side mirror, pilon, wala problema. Pero once nga magpadagan na mo, inyo nang ibalik nga na ha. Huwag ko nag-helmet. Nagay na bilhin nag-isa kayo. Okay lang kasi ma'am kay helmet, pero mag-helmet unta ka. Sir, palihog na si Carillo ni mo sir be. Ayaw pag sige sigarilyo sir, mag-drive ta sir. Ha? Bawal gani sa public places, samot na ano. Ayaw pataglabay sir, punita na sir, palihog. Palungan lang ya, punita lang, ayaw pataglabay ha. Gahasard ka. Ito yung dapat naiintindihan natin sa paggamit ng mga hazard. Kailangan mo lang to i-turn on during emergencies. Sabi nga dito, hazard light should only be used to warn other road users of a specific stationary and danger or emergencies. Gets nyo naman siguro?